Twini Jwnjal Bai Lahar Twini Nujitok Salmare Srang Sal Phungo Khwairata Nogal Lahar Kasulaikha Belphang Amchaini Lukurok Lahar Kasumani Pher Ungkha Sablum Jora Thugui Jaikha Tui Phaya Tei Sakcha Phaikha Salba Saldok Phaya Obahai Engmani Bagai O Amchaini Twini Jwnjal Angi Tongkha Hani Bagai Twini Belphang Amchaini Lukurok Damni Dam Thamruge Lahar Kasulaikha Lahar Kasujamani Koktama Mane Logo Logo THANGPHAI Amchaini MLA Prashanto Deparma Bo Amchaini Borok Bai Kok Salai Twini Jwnjal Hne Kogrma Bai Amchaini Lukurok Lahar Kasulaikha MLA Amchaini Lukurok no Kogrkha Dakti Khlai Amchaio Twini Tenki Sramil Janai Hnai Obahai Kokman Mani Ulo Amchaini Lukurok Lahar Kasulaikha তিনি যে বুধবার ফুঙ্গ যে গয়ামনি এডিসি ব্লিসনি তলাক্রৈ এরিয়াও বেলফাং তলাক্রৈ এরিয়াও চিনি জনগণ চিনি তীব্রাসার চিনি কামি আমচাইও তংনাই রক শুধু তিনি প্রবলেম ইয়া অনেক সেকাংনি সিমি প্রবলেম মুং তংমানি বাগৈ তিনি বরক যেটা জলের অপর নাম জীবন ও জীবন ন বরক মানিয়া ও তৈন মানিয়া নংজাকনাই কে মানিয়া টুকুনানি পরিষেবা মানিয়া রীতিমতো সাপ্লাই খাইয়া আবনি বাগৈ বরক জলে উইয়া রাজনৈতিক ফায়দা খাইনানি বাগৈ ইয়া বাধ্যঙ্গৈ বরকনি তৈনি সামং নাংসুকমানি বাগৈ তিনিয়ার লামা মা কাসুলাইখা বরক খাদুমা ফুলকনানি বাগৈ আবনি বাগৈ আং সানামু সুঙ্গ যদি তিনি হাই অমহাই মেন রোড জায়গাও চিনি তৈ যেটা চিনি গ্রাম অঞ্চল তৈপ্রাসা এরিয়াও যে 25 বছর স্বর্ণচুক্তি মানে ইয়াগুলোব তাবু জায়গাও তৈনি বাগে হাহাকার দङ বিজেপি আইপিএফ সরকার খাইমানি প্রায় 13-14 মাস চলেই দङ ও জায়গাও বাসাওই जों वानसुका बेलफांहाइ एरियाओ 10,000 गैलन मेगावाट दै जों बरकनो रिनानि बागै वानसुगैया गय जों अरबो अलरेडी साप्लाइ कतर कायसा कायफाय कियाबा तिनि दुर्भाग्य साप्लाइ कायनानि थांख्रो पिसा जागानो दैया गय सेटिसफाइ कुंलाया कायसा चয়েস खाइरियो तै दलसात एमएलए थांनि रिपोर्ट दियो आरो रिमांगला ते दलसा रियो अमहाइनि बागै जों 6 मास पिसगै थांका যদি 6 মাস পিছক থাইয়াকাই বেলফাঙ্গো সাপ্লাই কত রিনানি जों थांमाने ताबुकसुक जरा आशा खालायो मोटामुटी जों तैरि मांखामोन आबनि बागै बेलफांगो जे साप्लाई कतर कायनानि थां दंमाने आरो अरो सेंसन उंमानि यागुलोबो जों यांगनिनि दंगरो सकां काइमा रिग्राका आखराव काइ रिग्राका उलवो लास्ट जों तैसा सेटेल खालायनाका आबनि बागै आरो खालायमांका एक कथाय आरो किचा जों 6 मास लेवै थांका ते एकदिके हिंगाखाय जे ताबुक प्रधानमंत्री जलधर योजना जे बरकनि कामी तंग पारा तंग आरो पाइपलाइन जे चिनी साप्लाई तंगमानि आबनो डोमेस्टिक कानेक्शन नि बागै अलरेडी फर्म तम फाइ सकपाइजाक चिनी पंचायत एवं फर्म रोग पंचायत बडिनो बिलि खाइ देनि जों साइपाइजाक फियाबा दुर्भाग्यजनक कामी आमचायो एमन एकटा अवस्था चिनी पंचायत रक चिनी सरकार फाइनानि सकांगबो एमन पंचायतनि कर्मकर्ता रक जार जेमने खुशी गेटी नाहारै साबुल नाहारै केबनो इनफरमेशन दिया पंचायत नो इनफरमेशन दिया DWS नो इनफरमेशन दिया सुविधा मतो लामा बखगै पाइप खगै नाहारमानि गोबां मा आबो सुदु अरो सिमिया चिबुखर एरिया सिमिया सारा त्रिपुरा राज्यनि जत एडिसि एरियाओ नो सचेतन करि निबागै मैक्सिमाम जागाओ जानि खुशी मतो अमहाइख्लै खगै टेम्पोरारि कानेक्शन नाहा लाइमानि बागै जेसुक जागाओ बिनि कैपेसिटी तै थांनानि तंमानि तै सारकबो थांमाया जेटा 2 नम्बरनि बाबे सरकार साइमाया जे बेआइनि बाबे कानेक्शन नाहार तंनाय रकनो जों बरकनो नोटिस दिनाय साबो साबो माहाइते खगै नाहार तं एवं सरकारि बाबे नाहारनानि बागै बरकनो डोमेस्टिक कानेक्शननि बागै प्रधानमंत्री जलधर योजनानि हयते जे फर्म तंमानि आ फर्मनो जों बरकनो बिलि खालायनाय पंचायतनो दागेनाय एवं शृंखला बाबे नाहारनाय एवं तैनो अपचय जाहाते खाया जेफ्रु समय आफ्रुनो तै माननाय एवं सिनियर बुदै टेप रक बाय थांबायना आंखे